हाय एवरीवन, ये मोहो एनिमेशन के ट्यूटोरियल आईसीटी नेट की तरफ से डिज़ाइन किए गए हैं। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जो इफेक्ट्स हैं लाइक लीनियर, ईज इन, ईज आउट, ईज इन एंड ईज आउट, ठीक है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे एक एनिमेशन रेडी किया आप लोगों के लिए। ठीक है, कार है, ठीक है, 4 डिफरेंट मैंने कार्स की इमेजेस ली हैं एंड देन उन सभी को मैंने फ्रेम 1 से फ्रेम 72 तक मैंने मूव करवाया। ठीक है, मीन्स कि उनकी जो टाइमिंग है वो सेम है, लेकिन मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ कि देखें तो जो फर्स्ट वाली है वो बिल्कुल स्मूथली मूव कर रही है। सेकंड वाली स्टार्टिंग में थोड़ी सी मीन्स कि स्लो है एंड देन स्पीड अप हो जाती है एंड देन लास्ट पे भी स्लो है। ठीक है, तो एंड थर्ड वाली पे मैंने ईज इन अप्लाई किया, मीन्स स्टार्टिंग में स्लो है एंड देन बाद में उसकी स्पीड ठीक हो जाती है, मीन्स वो तेज हो जाती है। एंड जो लास्ट वाला है इस पे मैंने ईज आउट अप्लाई किया है, मीन्स स्टार्टिंग में इसकी स्पीड फास्ट है एंड देन लास्ट पे इसकी स्पीड कम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टाइमिंग भी सेम है, लेकिन क्या चेंजिंग है कि हम देख सकते हैं कि इसमें मूवमेंट में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी जैसे कि अब लेट सपोज कार ही है, उसकी अगर मूवमेंट अगर चेक करें तो हमेशा वो स्टार्टिंग में स्लो होगी, देन दरमियान में स्पीड अप होगी एंड देन लास्ट पे भी जब रुकेगी तब भी स्लो होगी। ठीक है, तो इस मूवमेंट को कहते हैं ईज इन ईज आउट। ठीक है, ईज इन का मीन क्या है कि स्टार्टिंग से ईज में मीन बहुत स्लो, ठीक है, स्लो, एंड ईज आउट मीन लास्ट पे स्लो। ठीक है, तो इसके लिए हमें सेपरेटली देखिए मैंने यहाँ पे एक एनिमेशन रेडी की है इसके लिए कि ईज इन ईज आउट। अगर हम खुद ईज इन ईज आउट के लिए एनिमेशन रेडी करें तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मीन्स के क्योंकि हमने अब स्टार्टिंग स्लो मूव करवाना है तो हमने उसकी टाइमिंग ज़्यादा दे देनी है। ठीक है, 12 फ्रेम तक, एंड उसको थोड़ा सा मूव करवाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतना सा मूव करवाया। ठीक है, देन अगेन 12 से 24 तक मैंने उसकी टाइमिंग इंक्रीज कर दी, लेकिन उसको मूव कम करवाया। ठीक है, तो ओके नहीं ज़्यादा करवाया, 1 सेकेंड, ये ठीक है, ओके ठीक है, फ्रेम 0 से 1 तक मैंने थोड़ा सा मूव करवाया एंड देन ज़्यादा, एंड देन फिर टाइमिंग ज़्यादा ही थी लेकिन उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा कर दिया, एंड देन फिर मैंने डिस्टेंस कम कर दिया, लेकिन सॉरी टाइमिंग कम कर दी विच इज़ 24 to 30, और मैंने डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया। ठीक है, मीन्स कि अगर हमारी टाइमिंग कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो कार जल्दी मूव करेगी। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ट्यूटोरियल में कंप्लीट गाइड किया था टाइम एंड स्पेस के बारे में। तो अगेन अब हम हमारी जो कार है वो इस फ्रेम से इस फ्रेम, ये जो डॉट है ये हमारा की फ्रेम है। ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी। ठीक है, यानी डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन उसका टाइम कम है, मीन्स वो तेज फास्टली मूव करेगी। एंड देन अगेन हमने अब क्योंकि कार को हमने स्लो मूव करवाना है तो हमने उसका डिस्टेंस ज़्यादा सॉरी टाइम ज़्यादा कर दिया एंड डिस्टेंस कम कर दिया, तो आप देख सकते हो कि बहुत स्लोली मूव करेगी। एंड अगेन यही चीज़, तो अगर ये मैनुअली हम करने बैठे तो बहुत मीन्स ये हार्ड वर्क है। देखें, सही है, तो बहुत मुश्किल से इसे हम कर पाएंगे। ठीक है, मुश्किल से तो नहीं, यानी टाइम टेकिंग है, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ हम किस तरह यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इनकी मदद से हम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक गाइड भी बना लिया, लाइक फर्स्ट वाली जो है कार, उसमें मैं लीनियर इफेक्ट लगाऊंगी, सेकंड में ईज इन ईज आउट, थर्ड में ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर एक एनिमेशन लगा लेते हैं। ठीक है, फ्रेम फर्स्ट पे एंड देन मैं सिंपली क्लिक करूंगी तो हमारा की फ्रेम ऐड हो जाएगा, एंड देन 72 फ्रेम पे जाके मैं इसे शिफ्ट प्रेस करके इसे मूव करवाऊंगी, मींस शिफ्ट इसलिए प्रेस किया ताकि वो स्ट्रेट मूव करे। तो अब देखेंगे कि ये बिल्कुल सेम मूवमेंट होगी सभी कार्स की। ठीक है, कोई उसमें आगे पीछे नहीं है, सेम है। लेकिन लेट्स सपोज अब मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट जो कार है, देखिए यहाँ पे हमारा वो
بتایا بھی گیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ویسے موہو میں یہ آٹومیٹکلی ہے کہ اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا سلو اسپیڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب میں اس پہ اپلائی کرتی ہوں. فرسٹ میں نے سلیکٹ کر لی، اس پہ لینئر افیکٹ لگانا ہے. میں نے اس پہ دونوں سے کی فریمز جو ہیں وہ سلیکٹ کیے، اینڈ دین یہاں پہ لینئر. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے جو یہاں پہ ٹھیک ہے ڈسٹینس ہے وہ سیم ہو گیا، مینز یہ بالکل سیم اسپیڈ سے موو کرے گی. صحیح، اسٹارٹنگ میں بھی اینڈ لاسٹ میں بھی. اس کے بعد اگر ہم سیکنڈ کی بات کریں، اس پہ ہم لگا لیتے ہیں ایز ان ایز آؤٹ. مینس دیکھیے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ موہو میں آٹومیٹکلی یہاں پہ آپ کے یہاں پہ کی فریمز مینس کے ایک دوسرے کے بہت پاس ہے. مینس یہاں پہ سلو اسپیڈ ہو جائے گی لیکن درمیان میں تھوڑی سی تیز. ٹھیک ہے، لیکن جو ہم نے لینئر ابھی اپلائی کیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ بالکل لینئرلی یہ ہے آپ کے جو فریمز ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جی یہ ہم سیکنڈ پہ ہم اس کے دونوں کی فریمز کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، اینڈ دین یہاں پہ ایز ان ایز آؤٹ اپلائی کرتے ہیں. اینڈ اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ جو فریمز ہیں وہ بہت ایک دوسرے کے ساتھ، مینس کہ ان کا ڈسٹینس کم ہے. یہاں پہ زیادہ ہو گیا، مینس کہ اسٹارٹنگ میں وہ سلو ہوگی اینڈ دین اسپیڈ پکڑے گی اینڈ دین اگین سلو ہو جائے گی. اگین ہم ایز ان، ٹھیک ہے، تھرڈ والی کار ہم نے سلیکٹ کیا، دونوں اس کے فریمز بلکہ تینوں سلیکٹ کیے اینڈ ایز ان. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اسٹارٹنگ میں بہت زیادہ ڈسٹینس ہے لیکن لاسٹ یہاں پہ مینس کے ان جو ڈسٹینس ہے وہ کم ہے اینڈ دین یہاں پہ اسپیڈ اپ ہو گیا. اس کے بعد ہمارا اگر ہم فورتھ کی بات کریں تو یہاں پہ ہم ایز آؤٹ اپلائی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والا. تو اب لاسٹ پہ اس کی اسپیڈ مینس کے کم ہوگی. تو اب میں آپ کو پلے کر کے دکھاتی ہوں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا اچھے سے ایز ان ایز آؤٹ لینئر افیکٹ لگا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی اس میں یہ کیا ہے کہ ہم نے سبھی جو کارز ہے ان کی جو مینس ان کی ڈیوریشن ہے ان کے موومنٹ کی وہ ہم نے سیم رکھی ہے، لیکن ان کو سافٹ ویئر کو گائیڈ کیا ہے کہ ہم نے یہ والی جو کار ہے اس میں ہم نے لینئر افیکٹ لینا ہے. ٹھیک ہے، مینس کہ اس میں کمپلیٹ ایک ہی طرح کی اسپیڈ ہونی چاہیے. سیکنڈ جو کار ہے اس پہ ہم نے ایز ان ایز آؤٹ کہ اسٹارٹنگ میں بھی سلو اینڈ لاسٹ میں بھی سلو اینڈ درمیان میں آپ کا ڈسٹینس، کیونکہ ہمارا ڈسٹینس زیادہ ہے اس لیے اس کی اسپیڈ انکریز ہو جائے گی. اینڈ تھرڈ میں ایز ان. ٹھیک ہے، ہوپس ہو کہ آپ کو ایز ان ایز آؤٹ اینڈ لینئر افیکٹ کا پتہ چل گیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں.